নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এয়া মই আছোঁ লাইটলুমত। এয়া হৈছে আপোনাৰ শ্বিলঙৰ পৰা 24-25 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত লাইটলুম। গতিকে চাই লওক, মোৰ চাৰিওফালে কোহৰাহি কোহৰা। গতিকে আপোনালোকে আহক, চাওক। গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰোঁ, অকণমান দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। ভাল লাগিলে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চাওক। এই গাড়ীবিলাক চাই লওক, ভালকৈ দেখাই পোৱা নাযায়। আমাৰ কাষ্টমাৰ দুজন চাহ খাই আছে। गति के धुनिया परिवेश। गाइस, ये है मेरा आज का कस्टमर, यूपी से आया है। तो सर लाइटलूम आकर कैसा लगा, आप थोड़ा बोलिए। सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, लाइटलूम एक बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत बेहतरीन स्पेस है। यहाँ पे इतना फॉग है, ऐसा लग रहा है हम बादलों के बीच में हैं। और नीचे बहुत ज़्यादा खाई है, हालांकि हम खाई तो नहीं देख पाए, पर जो बादल है, जो फॉग है, वो इतना ब्यूटीफुल है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा यहाँ पर आके। आप लोग बिल्कुल आइए और खूब एंजॉय कीजिए। বন্ধুসকল, এয়া চাই লওক, একো দেখা পোৱা নাযায়। চাৰিওফালে আপোনাৰ কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে। ধুনীয়া প্লেচ হয়, টুৰিষ্ট প্লেচ। গতিকে এইখিনিয়ে আৰু, বেছি লম্বা নকৰোঁ আৰু। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব। আজি একো নাই, আজি অকল মেঘ মেঘ মেঘ। এয়া মেঘৰ মাজত। বাই বাই।